Znači, kako ja znam srpski, znači nije niko me baš pitao neka pitanja, ali kako ja znam srpski je, rođena sam u Kanadi, za vi koji ne znate, rođena sam ovdje, živjela sam 10 godina mog života i onda 2009. sam se vratila za Srbiju da živim. Moji roditelji su iz Srbije, oni su rođeni tamo i živjeli su tamo 20 godina njihova života. I onda 1980, ja mislim 7. Svijem da čuj nešto kuva. 1987. šta je pričam? Preselili su se u Kanadu, znači migrirali, mislim da se tako kaže na srpskom, za Kanadu. Čale mi je oplajao za vizu i dobili su, pa su on i moja mama sa mojim najstarijem bratom došli ovdje za Kanadu. I onda prošle nekoliko godina pa su imali mog drugog starijeg brata i onda na kraju 1999. mene. Kao što sam rekla, živjeli smo ovdje u Kanadi 10 godina mog života i onda 2009. su se dogovorili da se svi vratimo u Srbiju, da budemo familija. Familija. Pošto moj otac je živjel već u Srbiju i radio u Srbiji od 2005. tada. I bilo lepo, došli tamo, nisam razumela sam srpski, ali nisam tako pričala. Pošto sam pričala u mojoj kući srpski, ali nisam baš tako nešto odgovaralo. I onda tek kad sam živjela sam tamo 4 godine, školovala sam se, morala sam da učim kako da pišem azbuku i da govorim azbuku i da čitam i da pismeno pišem i tako to sve. I mogu da kažem da su bili jedni 4 godine pakao, ali i 4 godine, kad pogledam nazad, 4 godine su bili isto dobre. Da ne prepljam toliko u mom prošlošću i da ne odem u puno detalja, pošto to je ipak moj privatan život. Moji roditelji su se rastali kad sam mi došla, tada tako 2013. ja mislim, nisam tačno sigurna. I onda 2014. smo ja i mama moja smo se dogovorili da se vratimo za Kanadu, za moje bolje, da se ja bolje školujem i da nađem imam bolji život ovdje. Sad, ipak mogu da kažem da je srpska školovanje i škola i to sve mnogo bolje nego kanadska. Ali vi koji živite u Srbiji i znate, pretpostavljam, niste zamagljeni, da Srbija baš nema neki život. Ti kad se školuješ, ti ako ne nađeš neki dobar posao, ako si, kako se kaže, lucky, ako si, ne znam koji reč, ali lucky, ako su sve na tvojim mestima, ti ćeš naći dobar posao za tim što si završio fakultet, ali najviše ljudi ide za fakultet pa mora da radi neki posao što je ne fale ili ide negdje za inostranstvo ili šta god. Pa sam ja dogovorila da ja idem sa mamom za Kanadu, a ne da ostajem sa ćaletom i sa srednjim bratom u Srbiji. Pošto, evo, da vam malo dam vizualizaciju. Brat najstariji mi je već u Kanadu se vratio i živi tu već godinu dana. Ja imam vas otišli sa njim da živimo, da se vratimo u Kanadi, a ostaju su moj ćale i moj srednji brat u Srbiji da žive. Tako to. I dok sam ja živjela u Srbiji, ipak vi koji imate rasteni roditelji znate kako je